Kwa siku ya leo ninapokea couple tatu. Couple ya kwanza ni kaka Kiza Sante Mtutu Jean Bosco na mpenzi wake Josephine na Mpira iko kote twati. Couple ya pili ya kaka Machagira Kubigira. Ndoa ya tatu napokea kwa siku ya leo. Basi kwa hiyo ningelipendelea niwaambie msingi wa ndoa ulitokea wapi na ukaanzia wapi. Msingi wa ndoa wakati Mungu sasa alipoumba viumbe vyake. Nasema wakati Mungu aliumba viumbe vyake, vile viumbe vyake vilikuwa vinafanana viwili, vilikuwa dike na dume. Baada ya kuviumba akavitia katika bustani ya Edeni, ndipo kulikaa kule muda mrefu, vikaika sana, havikuwa na mchungaji ule mwenda kuchunga. Baada ya hapo Mungu akajifikiria sasa. Wakati Mungu alifikiri, ndipo akamuumba sasa mwanadamu. Wakati alimuumba mwanadamu, alimuumba katika udongo. Mwanadamu aliumbwa katika udongo, kisha kuumba mwanadamu akampulizia pumzi ya uzima. Baada ya kumpulizia pumzi ya uzima, ndipo sasa alitia roho yake ndani ya mwanadamu. Sasa ndipo akampatia misio yake aende sasa kwa kuangalia vile viumbe katika bustani ya Edeni. Ndipo vilikaa sasa. Mwanadamu wakati alifika katika ile bustani, alikala, mwisho akasikia vile anafazika tu, vile viumbe vilikuwa vinafanya mapenzi. Anaangalia akasema hapa, akamlilia sasa Mungu, akamwambia Mungu, na mimi ninakuomba sasa, eske hauwezi ukanifanishia na mimi mtu akufanana? Baada ya hapo Mungu akamwambia usubirie muda mchache. Basi mwanadamu akavumilia. Wakati mwanadamu alichoka akapata usingizi, ndipo sasa Mungu akamlaza usingizi, na ndio wakati alimfanyia kingine kiumbe. Kile kiumbe kilitoka katika minofu na mifupa ya mwanadamu. Baada ya kumaliza, ndipo sisimua sasa mwanadamu, amuka sasa uangalie nani yuko pembeni yako. Ndipo sasa mwanadamu sasa aliangalia pembeni yake, akasema asante Mungu, na mimi napata kufanana. Wakati alipata kufanana akashukuru, ndipo akasema na mimi nafurahi sana kwa kupata msaidizi. Sasa huyu ndio atakuwa msaidizi wangu kwa makazi yenye mimi nilishindwa kutimiza. Basi ndio hapo
na ndio maana walizala kadiri ya uwezo wao, na ile generation iliendelea kuzala mpaka siku ya leo tungaliki na salati, na wengine wakufa walikufa siku ya leo, lakini saa hizi kumeshazaliwa wengine watoto bakuna plase watu pale. Ni kusema nini? Ndoa ni wakati sasa Mungu anaumba mwanaume kisha akaumba mwanamke, na ndio kwa maana kama vile sheria inasema ya kwetu, ndoa ni mume na mke, na ndio kwa maana unaona. Lakini kwa kuwa constitution yetu inanambia kwa kuandika ndoa uone kwanza mwanaume na uone mwanamke, hapana kupokea mwanaume kwa mwanaume, hapana, wala mke kwa mke, hapana. Na ndio kwa maana kwa siku ya leo tuko mbele zenu, kwa kuwa leo siku ya furaha, na ndio kwa maana baada ya ile katiba sasa kuna kundi ile wanasema code la famille. Code la famille ndio inatuambia hivi, mbele ya kuandika ndoa sasa, shughuli gani utatimiza kwa kuandika ndoa? Na mpaka kwanza unakuwa deja akili auko tena minere yule mwenye kuna 17 shuka ndio mwenye hatuwezi kuandika ndoa yake. Ndio ile katiba na ndani code la famille inasema hivi. Lakini mimi kama vile prepose wa etat civil ya Mbeya Kuvira, kwa maana wako mbele zetu hapa, wangelikuwa chini ya miaka 18 singewafikia, lakini niliverifie wote wane wanatimiza ile miaka 18 kwa jarusi. Na hii vile vile tunasema na nyinyi, hiyo kipindi cha kwanza niko tayari tutawabarikia muda mchache. Pointi ya kwanza inapita vile. Condition ya pili ya kuandikisha ndoa ilifanya ile wanasema avis au public. Avis au public ni kusema matangazo. Ile matangazo ni kusema nini? Ile matangazo ni kusema tungojeye yule mwenye atakuja kati yao, ule mwenye atakufanya hii ndoa iko na opposition fulani. Sisi tuko tayari kupokea. Nikikuambia kama katika bwana harusi wote hapa, nasema mbele zenu, sikona mtu alikuja kwa shtaki ya kusema ema hii ndoa iko na kisio fulani, sikuona. Tangu jana mpaka leo, angelipia leo nilizitia pale muda wa juma mbili, mwezi mzima, hakuna mali kutokeza. Hivyo hivyo nawaambia na nini, hakuna muda akia kunambia huyu iko na kisio fulani, sikuona. Tunasema kama vile chini ya serikali tuko tayari sasa, kwa muda mchache tutakia kusaini katika ndugu lako, yaani na wagaranti kama mjisikie huru, hakuna opposition ilitoka nyuma yetu. Na ndio maana nasema mbele ya mashahidi na mbele ya wazazi na mbele ya serikali ya kwamba ndoa hizi hazina tatizo lolote. Kwa muda wote ule watakuja sasa kusaini. Ile nukta ya pili tumepita ndani, tunasema felicitation kwa
Troisième condition, ndio ile tunasema le consentement. Consentement ni nini? Consentement ni kusema kujitakia, kujipendea mwenyewe. Hapana kusukumwa na mtu fulani, rafiki yangu, shagazi, wala mjomba yangu, wa mdogo. Hapana, itoke ndani wewe, kwa kuwa kila mmoja wewe ilitoka ndani mwake ya kusema mimi tapenda fulani, ilitoka ndani mwangu, si kusukumwa na mtu fulani. Naenda kwa wanaharusi, najielekeza kwetu, kama ulisukuma na mtu fulani, kama ulisema wenye wako pembeni yetu watakuwa wakizetu wa majali, na waomba wanaume wote, yani tezetu tasimama tukibaga hivi kisarusha kama ilitoka ndani wetu, kama ilitoka ndani wetu tusimame. Unakonesha mbele ya watu wote kama ilitoka ndani wetu, ukasema bwana, hivi ninaita sasa, twende kwa sasa. Baada ya bikaivya ukasema hapana, hatutashi hapa, twende kwa serikali watuunganishe. Na tu kwa maana leo tuko hapa mbele zenu, nikwambia hivi, mkikuwa na maproblemu zenu ninyi wawili, mjiarajisha vile unapesa sehemu morali, tukuna nza sehemu morali ye mwenyewe. Nikwambia zile problemu zenu umalize ala miaka, parce que wanasema la nuit porte conseil. Nikwambia nyinyi wawili nenda kule kushambre, unamaliza kule kabla wenge kulichagua wasikia kusema mikuwa wasijue, hata na jirani asijue, ila tunasema mwanaharusi aliyekuzalia bibi umheshimu, bibi harusi aliyekuzalia bwana nyinyi vile vile mwheshimu. Kama hakuna heshima ndani ya nyumba, ile nyumba haina na haitajenga, itaendelea kuvunjika kila saa yote. Unaona haiko vizuri. Watu wanapaswa kukaa pamoja, kwa ile tunasema le respect mutuel, kila mtu aheshimie mwenzake. Ndio maana ya kukusana kubega. Basi baada ya hapo tunaingia sasa condition ya ine. Condition ya ine ile tunasema kutoa mali, le versement de la dot. Ni kusema mwanamke asiyotolewa mali anakamatwa sasa vile chombo akila samani, lakini mwanamke aliyetolewa mali
iwe mingi iwe kidogo, ni mali tu, lakini inamheshimisha na vile vile inaheshimisha jamaa yake. Na mali walitoa kwa jinsi ya wabibi harusi na pia jamaa ya baba na mama wa bibi harusi. Mali tulipokea ni zawadi bila kuchelewa. Sasa inauliza wazazi wa bibi harusi, kama mlipokea mali kutoka kwa jamaa ya bwana harusi, tasimama tu. Naomba wazazi wa bibi harusi kila mmoja alitoka kwake vyake, lakini tukikutana sasa hapa kwa derepete ni meri ndio inatukutanisha hapa. Basi ninaomba sasa wazazi wa bwana harusi, baba na mama wa bwana harusi wasimame. Pone mikono msalimiane pamoja. Mara ya pili unataka kuuliza nasema mara ya pili kuzaliwa yeye na mara ya pili ni kama vile mfano wa Nikodemo. Nikodemo alimwambia Bwana Yesu, eske mimi nitazaliwa mara ya pili ya yeye? Eske taingeta mtume mama yangu mzaliwe? Nikodemo Yesu alimwambia Nikodemo, hapana. Kuzaliwa yake mara ya pili ni kuzaliwa kwa maji ya ubatizo. Basi sasa na mimi nitamwambia kwa bwana harusi, bibi harusi, maji ya ubatizo yenyewe mnazaliwa siku ya leo, wale watawasindikiza katika maisha yote. Mwende Kinshasa, mwende Etats-Unis, mwende France, watawasindikiza tu, wako mwalimu. Wale watu nasema pare na mimi naomba usimame, kwa kuwa sasa kazi yenu inataka kufika, muda wa kazi unafika. Pare kose kidogo inakuwa kimetangaza leo unaparide hii kupe kama ni shule ya ngapi paride, lakini inaomba yako ya kwanza konsei na kusema pekee kuibadilisha mbele kama kuwa wakape sasa na pekee kuwa pekee bali kusimamia mbele ya hizi kwa siku ya leo. Ile naomba tunapiga penda kila maneno mwenyeji kuna kusali
Hii leo après un mois on le parle à elle. Lakini mimi naomba ujipatie moyo. Ndio mtu wewe. Hii sasa siku ya leo unakuwa bimabasi. Yaani wewe unakuwa wazazi yako, wazazi wapya unakata umesimamisha wazazi wakiona ni mwili hawana tena asie probleme zenu, probleme za mtoto hawana tena kwa probleme zote nyingi utatekeleza. Kama inashirikana sasa ndio mtaita wazazi mkio msije kwanza hii probleme iko wapi, lakini kwa sasa hii ndio kwa responsable ya ile tunapenda tu kwa hiyo tunaelekea kuelekea mkutano utasema hivi maisha yanayoipandea na vile kuambia wasilie matumaini ya kusema dalili wa wingi zinabeba kote wazazi siku ya leo lakini kwende sasa ya kwende vile mreshi pamoja na watoto wenye Mungu kwa kuwa zile rejimi wakitoa katika Assemblée Nationale na katika Senat ndio inasema rejime ya kwanza. Ile rejime ya kwanza inasema ya separation des biens. Ni kusema kila mmoja kati yetu ana vya kwake, kila mmoja analinda vya kwake. Hakuna mtu atauliza mwenzake uko na nini, iwe bwana iwe bibi. Nasema hakuna mwenye kwa saa hizi atauliza uko na nini. Kama uko na mshahara ni wako, unawakia nani yako. Kama uko na konti, ile konti ni ya kwako. Kama uko na parceli zako ni ya kwako. Kama uko na gari, kama uko na mamoto, kama uko na bajaji, vile vyote kila mtu ni ya kwake. Lakini inasema hivi, Bwana anapaswa kuheshimu watu. Na vile vile na bibi anapaswa kuheshimu watu. Inasema tena hakuna parite ndani ya nyumba. Parite ni kazi. Unyumba kwanza ndio shefu wa menaji yake. Yaani ndio wa jamaa yake. Bibi anaweza kuwa shefu wa mwana kazi. Baba harusi kama bibi yako iko shefu kazi, unapaswa kuheshimia kabisa. Haiko wewe ulipatie madaraka. Anakuambia toute autorité vient de Dieu. Ilitoka kwa Mungu kupitia kiongozi wa serikali. Kisha baada ya kazi na wapia wa bibi harusi sasa, Mungu na ile sasa kusema hivi, mimi mume wangu ajana, unakuwa oblige sasa. Wewe ulikuwa nani? Unakuwa msaidizi. Wewe msaidizi wake unasema ayakula mume wangu usiko mchafu, kila kitu utakifanya sasa. Wewe unakuwa msaidizi wa watu. Regime ya pili ndio inakwambia ya communauté réduite zake. Communauté réduite zake mambo mengi sana. Inakwambia kwa nusu ya mali ile yenye hamtachangia na mwenzako, kuna nusu ya mali ile mtachangia na mwenzako apatia size. Ni kusema le réduit, ni kusema bila ulipata kila mmoja kati yenu mbele ya kiasa yenu, kila mmoja ya kwake. Lakini vile vile mtapata kwa siku ya leo ile tunasema les saquets. Les saquets ni kusema les cadeaux de mariage. Ni kusema wazazi watawatolea makato zao marafiki, majirani
na wandugu watawapatia zile zawadi kwa siku ya leo wala kesho. Ndio mali unaanzia saizi hapa na kuendelea, ile yenyewe mtakuja kukutanisha tena wakati mtakuwa pamoja, ile Mungu atawafikishia, ndio mtaendelesha. Ndio regime ya pili inasema. Regime ya tatu ndio inatuambia ya communauté universelle. Communauté universelle inasema hakuna cha mwanzo, hakuna cha sasa na hakuna cha zamani. Maanake kila kitu yote ni vyetu kati yenu nyinyi wote, hakuna siri. Maanake siri yenu tabakia moja, maana yake hakuna valize ya bwana na ya bibi, hakuna kabati ya bwana na ya bibi, hakuna garderobe ya bwana na ya bibi. Kila kitu ni kimoja, unakuwa mtu mmoja. Ndio kwa maana ya ile regime. Ila hivi nafurahi mko na batrenere, ipata batrenere wazuri, bataendelea kuwapatia zingine osena ya regime yenye kupatia chini. Basi bila kufikia nawaza kuisikia zote tatu, sio mrefu zaidi kwa wanarusi kusimama. Lakini kuna maneno yasema, nitawaambia na ninyi mnawaambia, itakuwa vile vile tu ya wakezeni nao watawaambia jinsi maneno mnaenda sasa. Tutawambia hawa mama na kupokeza nyuma hii penzi wangu, na kupokeza nyuma hii penzi wangu, na kupokeza nyuma ni sauti ile kabisa. Alama ya mapenzi tangu sasa mbele ya serikali, mbele ya wazazi, mbele ya mashauri wetu, nitakupenda, nitakuwa mwaminifu mbele zako, nitakuheshimia hata yote, nitakuheshimu hadi mpaka kifo kitutenganishe.
karata ya pekee, lakini hivi vitambulisho tunawapatia nataka kuambia hivi, binapewa ni limoja maisha. Ukikichana kuvirunguze vipotei, sivijui tena, nafanya remise reprise video. Siku ya kupata tiplikata na mie tapiga ngoma, hakuna negotiation. Nenda kwambia bwana, hii hapa utaziweka. Kwa hiyo sasa ninataka kuwakabidhi vitambulisho vyenu. Niwaambia wamama, kuandikisha mtoto inapewa miezi mitatu. Ni kusema nini? Ili frais de ménage iko destiné kwa kwake, lakini hii acte de mariage iko destiné kwa bibi. Lakini kwa kuwa leo umechagua mwe wote regime moja, ni kusema wakati bibi atakuwa mjamzito, paske etat civil iko universel, haitakuwa Uvira, peut-être unaweza kuwa Kalemi, unaweza kuwa Kisangani, Lubumbashi, kwenye maisha tawatu unaenda naye livre, banandika ule mtoto mwa kitabu. Lakini nataka kuambia kwa bwana harusi, bibi harusi, wakati ya kusafiri, unajua kama bibi aliakia na mzigo, popote watakuita wewe ndio baba mtoto, unapaswa kupana jina tatu. Kode la familia inatuambia unaanza na jina moja ya kizungu, tunamalizia na jina mbili za asilia. Ndio code la famille ya 2016 inatuambia hivi. Basi kwa niaba ya maire de la ville, Pasteur Kiza Mwatu iko empêché. Kwa niaba ya maire de la ville adjoint Kifara Kapenda Kiki empêché. Kwa niaba yao kama vile preposé wa etat civil wamenambia kwa dakika 10 leo ndio wa officier de l'etat civil, kwa kuwa wote wawili wako nome kwa ordonnance moja, lakini ndio wa officier de l'etat civil kwa niaba yao, na iproklame officiellement kama tangu saa hizi couple ine ziko mbele yangu, mbele ya wazazi na mbele ya umati wa watu wote, na sisi kama vile serikali nasema mnakuwa sasa bwana na bibi kufatana na kutoka jinsi mnatoka kwa kusinye katika buku la serikali. Kwa hiyo hakuna tena mtu mwingine anaweza kutia tena mguru kwa hizi ndoa. Nikwambia hivi, wametoka kufanya kiapo mbele ya drapo, na hii drapo iko mbele yangu, ni kama vile tuko na chef de l'etat wa Republique Democratique du Congo, iko karibu ya kwangu, Bwana Chilombo Tshisekedi, tuko naye hapa na ndoa bila tatizo. Basi
mwana mzuri, watoto wangu wanasirika.
Wabetiwe.